Hola, buenos días. Gracias a todos, estimados periodistas y corresponsales, por acudir a esta presentación de la Premio Formentor del año 2022, Lyudmila Uliskaya. Creo que todos ya tenéis el acta que el jurado el pasado mes de mayo pudimos hacer pública y, por lo tanto, podemos empezar cuando queráis vuestra conversación con nuestra invitada especial. Quizás solo recordar que en nombre del premio, en nombre de los miembros del jurado, Enric Bou, Eli de Pitarello, Marta Rebón, Gustavo Guerrero y yo mismo, ha sido una enorme satisfacción poder contribuir de nuevo a este episodio de la historia de la literatura. La obsesión, desde que en el 2011 resucitamos la convocatoria del Premio Formentor, es ser fiel a sus orígenes, a ese momento fundacional en el que dos grandes escritores, Samuel Beckett y Jorge Luis Borges, reciben el Premio Formentor, y desde ese momento intentar hilvanar la excelencia de la creatividad literaria. Nos gustaría poder arreglar todos los problemas del mundo, pero dado que no podemos, nos conformaremos con elogiar las grandes obras literarias que nos fascinan. ¿Una palabra alguna? Sí, por favor, adelante. Вперед, ты говоришь, я перевожу. Не, это не речь, это просто пока что спасибо. Большое спасибо. Я очень рада всех вас здесь видеть. Muchas gracias, me alegro mucho de ver a todos ustedes aquí. Я хочу вам напомнить о том, что вы живете в раю. Может быть, вы об этом забываете. Me gustaría ese día, en ese momento, recordar a todos ustedes que sois habitantes del paraíso. Приехавшие из страны, где лето проходит всего лишь в 3 месяца, Vengo de un país donde el verano son solamente 3 meses. а остальное время снег, дождь и изредка солнышко. El resto del tiempo son lluvias, nieve y de vez en cuando vemos un rayo de sol. Я хочу, чтобы вы не забывали, какое прекрасное место вам досталось. С морем, солнцем, прекрасными облаками и прочими прекрасными лицами. Me gustaría que siempre tenéis presente que os ha tocado vivir en un país maravilloso, con el sol, con el mar, con este cielo maravilloso y con estas caras de la gente tan bonitas. Есть люди, у которых от рождения очень сильное чувство радости жизни. Existe gente, por suerte, que desde nacimiento, de su naturaleza, tienen la gran capacidad de disfrutar la vida. Такая была моя мама. Así era mi madre. Я совершенно другой породы. Yo soy de otra raza. И мне всю жизнь надо учиться радоваться. Y toda la vida he tenido que ir aprendiendo a disfrutar de la vida, de alegrarme. Но поскольку учиться – это, строго говоря, главная задача человека, а учиться радоваться – это не самое плохое задание, то я с ним кое-как справляюсь. De una o de otra manera me arreglo con esta meta de ir aprendiendo, porque ir aprendiendo es buena tarea y aprender a alegrarse, aprender a disfrutar no es lo peor que puede pasar a uno. Поэтому всем собравшимся сегодня я желаю чувства радости жизни. Por eso, a todos los que están aquí presentes, deseo de todo corazón disfrutar de la vida. Да, и пусть оно вас никогда не покидает, даже при самых трудных обстоятельствах. Y que esta sensación de lo maravilloso que es la vida no os abandone nunca, aunque se vivan momentos difíciles. Всем спасибо. Я должна вам сказать, что я человек совершенно нетщеславный и никогда не стремилась быть на виду. И поэтому то обстоятельство, что я получила премию, с одной стороны, меня очень радует, а с другой стороны, немножко смущает.
Tengo que decir una cosa más. No soy una persona pública, no soy una persona vanidosa. Вот Y поэтому- siempre me siento un poco cohibida cuando estoy en centro de atención. Por eso el hecho de recibir un premio, por supuesto, me sienta muy bien. Pero И я благодарна жюри, благодарна всем моим читателям, которые прочитали мои книжки. И вообще сегодня настал для меня момент, когда можно порадоваться жизнью. Спасибо вам всем за это. Así que agradezco mucho a los miembros del jurado, agradezco mucho a todos los lectores que leen mis libros. Y creo que hoy es el día para agradecer y para alegrarse. Gracias a todos. Muy bien, gracias Julia. Cuando queráis empezar la ronda de preguntas, a vuestra disposición. No, muy bien. Sí, hombre, si te fuerzas un poco, sí. Базилио в вступительной речи сказал, что поскольку мы не можем починить мир, то давайте, по крайней мере, порадуемся литературе и займемся литературой. Говорится, считается, что писатель может заниматься исключительно своим писательским трудом, отключаясь от того, что есть снаружи. Как ты считаешь, какова твоя роль и как ты себя позиционируешь в этом смысле с точки зрения происходящего? Вы знаете, дело в том, что я, наверное, вам сообщу некоторую новость. В России очень плотный социум. Мы живем в среде нашего окружения, чрезвычайно большое значение отдавая каждому из собеседников, каждому из людей, с которыми мы рядом. Tal vez os digo algo que puede sonar a noticia. Resulta que en Rusia la sociedad es muy espesa, es muy tupida. Vivimos rodeados de la gente y muy pendientes de la comunicación entre todos nosotros. В некотором смысле мы все дети коммунальной квартиры. Сейчас расскажу, что это такое. En cierto sentido, todos somos hijos de pisos compartidos. Ahora os cuento de qué se trata. До 20 лет своей жизни я жила в квартире, в которой было 7 семей, 7 комнат. В каждой комнате по семье, одна уборная и 7 звонков на двери. Каждому человеку был свой звонок. Hasta los 20 años yo vivía en un apartamento donde convivían 7 familias. Es decir, había 7 puertas dentro del mismo apartamento y detrás de cada puerta vivía una familia. Había un cuarto de baño y una puerta de entrada al apartamento con 7 timbres. Это опыт жизни моего поколения. Es la experiencia de la vida cotidiana de mi generación. И это причина, почему мы очень тесно связаны друг с другом. Y de alguna manera es la causa del por qué, la razón, por qué estamos tan entrelazados, tan pegados entre nosotros.
Потому что кастрюльки наши стоят на одной плите, и все знают, что у кого готовится к обеду. Porque nuestras cazuelas están en la misma placa y cada uno sabe lo que se cocina en la familia con la que convive, bueno, con la que es vecino. Потому что по утрам стоит очередь к умывальнику и в уборную. Porque cada mañana se forma una cola para lavarte los dientes o para ir al baño. Потому что люди знают друг о друге гораздо больше, чем хотели бы люди рассказать сами о себе. Porque la gente sabe de los que están en su entorno mucho más de lo que quisieran comunicar a los demás. То есть очень обнаженная жизнь. Es decir, la vida cotidiana, la vida está como demasiado desnuda. Я надеюсь, что к этому опыту наша страна больше не вернется. И сегодня почти не осталось, скажем, в городе Москве коммунальных квартир. Но, тем не менее, этот опыт у всех у нас есть. Espero que nuestra sociedad no volverá a esta forma de existencia. Ahora mismo en la ciudad de Moscú, por ejemplo, quedan pocos pisos así, pero es lo que hemos vivido. Я помню, как приехавшая из эмиграции, из Франции, русская аристократка, вернувшаяся в Россию в 1956 году, в 1958, и попавшая в коммунальную квартиру, говорила: но это же и есть опыт христианской жизни. Recuerdo que una amiga mía, una aristócrata rusa que había emigrado a Francia después de la Revolución y regresó a Rusia por el año 56 y cayó pues, en este apartamento compartido, decía, pero esto es la experiencia de convivencia cristiana. Пожалуй, все. Bueno. Я жду ваших вопросов. Про роль писателя, вообще, как он с этим справляется. Что ты как писатель потом назовешь, видимо. Вы знаете, дело в том, что я с самого раннего детства очень любила писать. Y desde que yo era muy pequeña me encantaba escribir. Я писала записочки, дневники, письма. Очень рано начала сочинять что-то. Escribía diarios, escribía cartas y muy joven fui cuando empecé a crear ficción. Я совершенно не собиралась быть писателем, я хотела стать биологом, и я действительно стала генетиком. No pensaba convertirme en una escritora, mi sueño era ser una bióloga y sí, me formé como geneticista. Но жизнь, в конце концов, развернула меня к писательству. Pero la vida acabó dando una vuelta y me volvió de cara a la escritura. И с тех самых пор я постоянно ко всем обращаюсь с одним и тем же призывом. Пишите, пишите. Это очень душеполезное занятие. Y desde entonces digo a todo el mundo, escribid, escribid cada día, es algo que salva el alma. Когда человек пишет, он должен обдумать, он должен сформулировать для себя какие-то важные вопросы, которые до того, как надо записать, бродят как облако. Cuando uno escribe, antes de poner las letras, tiene que pensar, tiene que reflexionar, tiene que pillar estas imágenes, estos pensamientos que vuelan alrededor. И кроме того, есть еще один момент. Дело в том, что на самом деле не остается ничего, кроме текстов. Y además hay un tema importante. En realidad no se queda nada excepto el texto. Сегодня историки и вообще все люди Sí, продолжай, Люсь, продолжай. Ты меня сбила совершенно. Историки все. Да. Изучают то, что написано было 6000 лет тому назад. Actualmente los históricos, los historiógrafos están estudiando lo que fue escrito hace 6000 años.
Человеческая история в сущности началась с того момента, как она стала записываться. La historia de humanidad, de hecho, empieza en el momento cuando empieza a ser escrita, apuntada. Поэтому мой призыв ко всем – пишите, пишите, пишите. Это чрезвычайно важное занятие. Por eso es lo que digo a todo el mundo, llamo a escribir, a escribir, a escribir. Es una actividad muy importante. No os he presentado a Julia, que además de ser amiga de Lyudmila, es su agente literaria, es rusa, vive en Barcelona desde hace muchos años, en España, y nos está ayudando en estas agotadoras jornadas como traductora de nuestra escritora. Gracias. Mientras preparáis alguna de vuestras preguntas, sí, ahí hay una. Javier Menéndez, del diario Montañés. Bueno, imagino que cuando comenzó la invasión, estalló la guerra, a Lyudmila le pilló bisrite, estaría escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo en aquel momento Lyudmila? Porque creo que fue una escritura interrumpida y me gustaría saber si la ha retomado y si podremos leerla en algún momento, si volverá pronto. Если ты пишешь и пишешь и пишешь, значит, война, которая началась, прервала тебя в тот момент, когда ты писала. Что ты писала в тот момент? Вы знаете, Вернулась ли ты к тому тексту или нет? Вы знаете, у меня есть довольно давно задуманная книга, которая очень медленно движется. Я не знаю, хватит ли у меня времени жизни ее закончить. Verá, tengo un proyecto de libro que llevo pensando y reflexionando desde hace mucho tiempo. Se avanza, pero muy lentamente, y no sé si tendré tiempo para acabarlo. ¿Можешь рассказать еще что-нибудь про эту книгу? В мои молодые годы в Россию стали возвращаться, это были 60-е годы, стали возвращаться русские, которые эмигрировали во время революции, прожившие 20 лет во Франции в основном и вернувшиеся в Россию в 60-х годах. En los años de mi juventud, por los años 60, a Rusia comenzaron a regresar los emigrados rusos que se fueron del país después de la revolución, que vivieron sus 20 años o por ahí en Francia, y pues eso, que a los 60 comenzaron el proceso de regreso. Некоторые приехали с детьми, некоторые родили детей уже в России. Algunos vinieron con sus hijos, otros tuvieron hijos ya de vuelta a Rusia. Жизнь в России достаточно жесткая, сложная, и часть этих детей снова уехали на Запад, когда такая возможность появилась. La vida en Rusia es bastante dura, por tanto, muchos de estos hijos de primera ola de emigración, convertidos en gente mayor, eligieron marcharse del país. А сегодня, в наше время, я встречаюсь уже с третьим поколением, которые приезжают снова во второй раз в Россию, с тем, чтобы, вероятно, снова опять уехать. Вот эта жизнь туда-сюда, туда и обратно, она меня очень занимает. Y ya he visto la tercera generación que completó la vuelta otra vez a Rusia, pero probablemente ya se ha ido de nuevo. Entonces, esta vida de ida y vuelta, este movimiento de ida y vuelta, es lo que me interesa muchísimo. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. En primer lugar, me gustaría preguntar sobre, bueno, va a haber varias reediciones de su obra en español, pues cómo es ser redescubierta, ¿no?, por este gran público que todavía no se ha acercado a su obra, si le resulta excitante, ¿no?, volver a ser leída con ojos totalmente nuevos.
Y también, de alguna manera, como la jornada se enmarca en los personajes pues sátiros, pícaros y mangantes, pues si este tipo de personajes que también ha aparecido en su obra pues les repele, le produce amabilidad, o sea, ¿cuál es su relación con este tipo de literatura? Gracias. Два вопроса. Первый вопрос. Тебя сейчас переиздали, все книжки, которые были когда-то изданы, они переиздали. Как тебе, радует ли тебя новая встреча с испанской публикой? Надеешься ли ты на какие-то там новое прочтение? И второе, какие твои отношения с твоими персонажами? Они тебя привлекают, отталкивают? Начну со второго. Empiezo por la segunda pregunta. Конечно, мне для того, чтобы писать, надо полюбить моего героя. Para empezar a escribir, tengo que enamorarme de mis personajes. И здесь не в том дело, положительный он или отрицательный. Y no se trata de si son buenos o malos. Он мне должен нравиться. Мне должно быть интересно с ним. Me tiene que caer bien. Tiene que excitar mi interés. И я всегда очень радуюсь, когда герой поступает вопреки моим ожиданиям. Y siempre me encanta que cuando mis personajes empiecen a actuar por su cuenta, en contra de lo que yo pensaba para ellos. Когда я задала такой характер, который категорически не может поступить так, как я задумала, скажем, закончить финал. Я понимаю, что надо менять финал. Cuando he creado un carácter que actúa, que sobresale del marco que yo le había creado y que sus actuaciones, sus actos, su modo de desenvolverse no encaja en el final que yo había pensado y yo tengo que cambiar el final de la novela. Первый вопрос был. Новая встреча с испанским читателем, сейчас переизданы книги и так далее. Ну, вы знаете, пока что моя новая встреча – это встреча сегодня с вами. Другой встречи пока еще не было. Bueno, la primera pregunta, de momento mi reencuentro o encuentro es con todos ustedes aquí presentes. No sé qué dirán los lectores. Во всяком случае, столько про веселые похороны никогда не говорили. Про веселые похороны столько никогда не говорили. Это ты мне сообщил. Да. Buenas tardes, de Publisher Weekly. Quisiera su opinión sobre la retórica de la escalada bélica que Vladimir Putin ha emprendido en los últimos días, subiendo el tono y amenazando aún más a la vecina Ucrania. Ayer, sin ir más lejos, la Organización de las Naciones Unidas declaró la existencia de crímenes de guerra crueles del líder ruso, del genocida Putin. Quisiera saber su opinión concreta sobre aquellos ciudadanos rusos que están huyendo de Rusia precisamente para no embarcarse en las atrocidades de ir al frente. Muchas gracias. Он бы хотел знать твое мнение относительно военной риторики России в данный момент, относительно вот этого вот накручивания тона, угрожающего Украине, раскручивания войны и так далее. То есть в первую очередь он хотел бы знать твое мнение о гражданах России, которые убегают из России, чтобы не быть вовлеченными вот в этот кошмар. Ну, во-первых, я сама один из тех людей, который уехал из России через день после начала войны. Bueno, en primer lugar, soy una de las personas que se fue de Rusia y el día siguiente o 2 días después de que empezó la guerra. Откровенно говоря, я не успела принять решение об отъезде, потому что просто приехал мой старший сын, сказал, быстро собирайте вещи, у него уже были купленные билеты, он нас перевез в Берлин. Sinceramente, tengo que confesar que no fue una decisión mía, sino que se presentó en mi casa mi hijo mayor, me dijo a mí y a mi marido, haced las maletas, nos vamos. При этом, конечно, у меня постоянная связь с моими друзьями, которые остались в Москве.
Al mismo tiempo, no pierdo el contacto con mis amigos que se quedaron en Moscú. И, к моему удивлению, сегодняшняя жизнь Москвы пока что не изменилась. Y para mi gran sorpresa, la vida cotidiana de Moscú todavía no se ha cambiado. Работают театры, кинотеатры, люди ходят в рестораны, гуляют, и, в общем, как будто войны и нет. Los teatros están abiertos, los cines están llenos, los restaurantes sirven mesas y la gente vive como si no pasara nada. Вот. Но это только начало, поэтому, конечно, несомненно, все это изменится. И я вспоминаю, я еще застала те времена, когда были продуктовые карточки после войны в 1947 году, что, конечно, экономическая жизнь будет в упадке, и все это произойдет в ближайшее время. Pero inevitablemente esto irá empeorando y decayendo. Y yo aún recuerdo los tiempos cuando después de la Segunda Guerra Mundial habían cartillas de racionamiento. Y esto, me temo, se volverá otra vez la actualidad de vida en Rusia. Económicamente el país sufrirá. Да, в России сейчас идет довольно большое общественное антивоенное движение. Por lo que yo sé, hay un movimiento social bastante importante contra la guerra. Больше 1000 человек вот в последние дни было задержаны и в полицию отведены, протестующих против войны. Más de 1000 personas fueron detenidas en las protestas en estos últimos días. Я думаю, что в ближайшие недели мы заметим какой-то новый поворот. Либо государство услышит, почувствует голос настроения граждан, либо проигнорирует. Espero que en los próximos días y semanas veremos algún cambio. Y bueno, una de dos, o el Estado hará caso a sus ciudadanos o los ignorará. Сейчас объявлена частичная мобилизация, уже армия, по-моему, около 300 000 человек новых забрали в армию сейчас. La movilización parcial anunciada hace un par de días son 300.000 soldados reservistas. А полная мобилизация – это около 1 миллиона. Y la total movilización llenaría las filas del ejército ruso con 1 millón de hombres más. У меня такое впечатление, что сегодняшнее государство не имеет ресурса кормить, одевать, лечить миллионную армию. Это очень большие деньги. Sospecho que el Estado actual no tiene recursos para mantener un ejército tan numeroso, para alimentarlo, para vestirlo, para curarlo. И, откровенно говоря, я жду какого-то правительственного кризиса и каких-то перемен в верхах. Y yo espero pienso que esto puede conducir a una crisis de gobierno en sus altas esferas. Из России уехало сейчас довольно много народу. Y realmente con todo este proceso de guerra se fueron de Rusia muchas personas. Ну, в первую очередь, конечно, это то, что называется культурная элита. Очень много уехало художников, писателей. En primer lugar, son lo que se define como élite cultural, artistas. В России сейчас закрылось несколько театров. В Москве и Петербурге. En Moscú, en San Petersburg, que yo sepa, han cerrado unos teatros. А для культурной жизни война катастрофична.
para la vida cultural, в смысле, для культурной создания культурной жизни, para vida cultural en sentido de creación, la guerra es un veneno. С другой стороны, мы имеем пример после революционного отъезда из России большого количества культурной элиты и создания такой западной России в изгнании. Por otro lado, tenemos el ejemplo de inmigración después de la Revolución de 1917, cuando también se fueron muchos de los creadores y los creativos de los artistas, y que fuera de las fronteras de Rusia se había surgido la cultura rusa en emigración, en exilio. Да, они увезли русскую культуру в эмиграцию. Потом прошли годы, некоторые вернулись, некоторые успели умереть. Эти две линии, русская советская и русская зарубежная, в конечном счете слились. En algún momento, algunos de estos creativos, de esta gente artística, regresaron a Rusia, otros murieron. Existió durante un tiempo dos corrientes, la cultura rusa soviética y la cultura rusa en exilio. Luego hubo un momento cuando dos de estas corrientes se fundieron en una. Это на самом деле это испытание, но на самом деле любое искусство, любая культура, она не рождается в периоды благоденствия. Всегда для ее реализации нужны какие-то сложные, острые моменты. Evidentemente es un momento muy doloroso, es un reto, pero también tenemos que reconocer que grandes obras de arte, grandes productos, si me permiten, culturales, no nacen cuando todo está bien y esté en calma. Se requiere un movimiento dramático para el nacimiento de obras de magnitud. В конце концов, даже Достоевский половину того, что он написал за границей. Y por cierto, incluso Dostoyevsky, la mitad de las obras que escribió las escribió mientras estuvo fuera de Rusia. Hola, soy Mamen Asencio de Radio Nacional. Encantada de saludarla, Liudmila, aquí detrás. Acaba de decir que se fue porque su hijo apareció en casa y le dijo, vámonos. Perdóneme, insista, pero ¿se fue porque la situación del país, según pensaba usted, iba a empeorar? ¿O porque realmente lo que estaba sucediendo no le gustaba nada? Ты сказала, что ты уехала, потому что твой сын пришел и сказал, поехали. Извините, что я снова возвращаюсь к этому вопросу, но вы уехали, потому что так сложилось, или потому что вам действительно не нравилось то, что происходит в России? Ну, во-первых, мне не нравится то, что происходит в России всю жизнь, пока я живу. Bueno, para empezar, no me gusta lo que ocurre en Rusia desde que nací. Toda mi vida no me gusta lo que ocurre en Rusia. Было несколько дней в начале правления Горбачева, когда мне показалось, что-то происходит хорошее. Hubo unos días contados al inicio de la época de Gorbachev, cuando tuve la sensación de que ocurría algo positivo. Так что мы не влияем на политику, мы ее наблюдаем с большим огорчением. No influimos en la política, la observamos con gran tristeza. Quizás pueda compartir con vosotros un comentario, porque hemos visto durante todos estos meses pues muy activo este gran debate, ¿no? Cuando murió Franco yo tenía 20 años, pero tuve oportunidad de participar en aquel movimiento social antifranquista. Cuando nos reuníamos en Francia o en Italia, nos recibían como disidentes del franquismo. Nunca nadie sospechó de nosotros como cómplices de Franco. Yo creo que esto es una referencia importante
porque no hay que confundir a un país, a sus ciudadanos, con sus gobiernos. Должны путать людей, писателей, где бы они ни жили, с тем, что представляет из себя правительство. Особенно в России. Hola, pues al hilo de lo que acaba de decir Basilio, creo que ayer las conversaciones, bueno, en el encuentro de traductores, se hizo pública, o Basilio habló de una carta que él había recibido de uno de los traductores, concretamente al ucraniano, que Yuri Leches, que decidió no venir, se supone que después de haber aceptado, porque, bueno, por la decisión de haber premiado a una escritora rusa y por el hecho de que había un encuentro de traductores del ruso. Me gustaría preguntarle por la rusofobia y bueno, precisamente por esto que ha precisado Basilio, es decir, hay poco que ver. Imagino que hay poco que ver entre lo que deciden los gobernantes y la lengua y la literatura, que al fin y al cabo en el caso del ruso siempre ha sido una literatura de disidencia desde tiempos casi inmemoriales, ¿no? Для нее, она узнала о том, что один из переводчиков украинских отказался принять участие во встрече переводчиков, которая здесь была. Видимо, потому что... Не, вчера здесь был один из переводчиков, потому что премия была присуждена русскоязычной писательнице, потому что были переводчики с русского языка. Продолжая линию того, что сказал Базилио, о том, что нельзя путать деяния правительств и правителей и частных людей, с одной стороны, с другой стороны, произведения, которые создаются на этом языке. Вот твоя оценка, твое мнение по этому поводу? Ну, вы знаете, я могу только посожалеть. Это не первый раз я сталкиваюсь с такой реакцией украинских писателей и переводчиков. Мне очень жаль. Мне очень жаль, но я ощущаю, что это скорее движение маятника, который немножко вышел за пределы, а потом станет на свое место. И рациональная и трезвая ocenka возьмет верх. Bueno, no es la primera vez últimamente que oigo estas historias, estas reacciones de los escritores, de los intelectuales, de los traductores ucranianos. Me pone muy triste, la verdad sea dicha, pero yo creo que es como un péndulo que ha abandonado su trayectoria natural y que antes o después volverá a su trayectoria habitual. Y el sentido común, la comprensión de quién es quién y del porqué de cada situación vencerá estos sentimientos y todo volverá a ser más normal. ¿Alguna otra cuestión, algún tema que se pueda suscitar para esta agradable conversación? Pues si no tenéis nada más, ¿os parece que podemos levantar aquí la rueda de prensa? Gracias, Lyudmila. Gracias, Julia. Y bueno, y compartimos esta noche la ceremonia de entrega del Premio Formentor y la cena de gala a la que estáis todos invitados.
Señor Торжественный.